श्रीगणेशाय नमः। अथ एकादशी महाफलस्तोत्रम्। एकादश्यामहं तिथि पुण्या सर्वार्थसाधिनीं, विष्णुः प्रियतमा तस्या कीर्तयेयं गुणोत्तमां। सर्वपापहरं पुण्यं मोक्षदां धर्मवर्धिनीम्, एकादशीं नमस्यामि भुक्तिमुक्तिफलप्रदां। व्रतेन तपसा सार्धं या कृता विष्णुपूजनं, सहि याति हरिधाम सर्वसिद्धिफलप्रदं। कृता या न कृता वापि स्मृता यापि हि मानवैः, सर्वदोषविनाशाय सा तिथि शुभदा सदा। अन्नदानं सहस्राणि तीर्थयात्रा शतान्यपि, न लभन्ते फलं येन तत्फलं लभते तिथिः। गृहस्थो वा वने वासन् यो भजेत् मधुसूदनम्, एकादश्यां विशेषेण स याति परमां गतिं। न वेदपाठनं तावत् न दानं न च यागकृत्, तथा फलं प्रदात्येषा एकादश्यां कृता क्रिया। दारिद्र्यं रोगमायांसि दोषदुःखादिकं तथा, एकादशी विनाशाय स्वयमेव समर्था सदा। श्रद्धया यो हरे भक्तः संकीर्तनपरायण, सदा कुर्यात् व्रतं पुण्यं तिथि एकादशी शुभां। फलश्रुति पठेन्नित्यं स्तोत्रमेतत् सदा यतः, सर्वसौख्यं लभेन्नित्यं विष्णुलोकं स गच्छति। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः। तत्सत्। विष्णुचरणे अर्पणमस्तु।